だし、ウエストがね。なんかやらかしそうだ。そんくらいだね。吉田かも。綺麗。왜海鮮丼食べる？いただきます。
I don't mind saying I rolled out of bed and I rolled up. Ooh, stretch my back and legs. Well, now what did the younger me become? I make some coffee and a plan, and I decide on oats and eggs. Blow my cares away. Ooh, prepares me for the things that come. Yeah, beautiful morning, keeping me alive when the darkness comes. Ooh, that kind of a morning. It's the natural feeling that you'll make it through. And I have barely begun moving as I am out through seas unknown. Don't break no promises, sing in a key that your body believes. Ooh, I'm making my way out of the city. I need more time in the garden. Beautiful morning, keeping me alive when the darkness comes. Ooh, that kind of a morning. It's the natural feeling that you make it through. It's all I need to hold on, hold on. Yeah, it's all I do to hold on. 軽い方が針葉樹で、もちろん広葉樹ってやつの方が重たくて燃えにくい。木が詰まってて重い。火通るんだ。はい結構すぎるうまいですね。美味しそうだね。まだ。まだね。おお、すごいね。大丈夏は花火とかするのか。違う？
すごいね。高いものは高いうちに食べてくだそうそう、あここにあるし。それかもうさ4等分にしていい分こんなのあんの？アヒルドラフト。これまつげがなんかある。目利き。ドラフトので、この2名が選抜されました。やった、どれ選ぶね。え？うん。違う。